liar pulun bulan ramai-ramai tahu alam sini gidian langgu utak nalan tidak liang bulan litutuna baraan tutuna pengelibaran lokiruran utak muit tidak liang langit litutuna purai tutuna pengelilangi kai kini panganacing ku awak jangan loki mawangi apapun bulan ramai-ramai kawalan sini gidian lambu utak nalan kita liang bulan litutuna paraan tutuna pengelibaran lokiruran utak buit tidak liang langit litutuna paraan tutuna pengelilangi. Oke, berikan tepuk tangan untuk promosi besar kepada Gideon pada malam ini. Ya, itu dia. Ini adalah salah satu adat mana-mana dalam perkawinan suku di bawah akan ada adat tertentu. As we can see, Fortuna they bring a lot of gift. This will present to the brides later on and also their family. Alright. Dan seterusnya kita akan saksikan pula perarakan masuk daripada sebelah keluarga perempuan ditampun yang sudah sebut pemerintah Singapura. Bukan yang buat teriak, kayaknya ada. Oke, baik. Kita persilakan daripada pintu masuk utama untuk rombongan sebelah pengantin perempuan pada malam ini. Persilakan. Once again, I would like to invite our bride and groom, Gideon dan juga Loki,
untuk terus berada di atas pentas. Begitu juga saya jemput Bapak kepada pengantin lelaki kita, Uncle Benjamin. Begitu juga our groom's auntie, Madam Lita, Auntie Lita, dan seterusnya bride uncle, Mr. Freddy Rampai, and last but not least our bride mother, Madam Diana, untuk naik ke atas pentas. Silakan nama yang disebut untuk naik ke atas pentas. Kita teruskan dengan upacara penyampaian hadiah, dan I have my sister here, saudari Kristus Diana. Yes, Diana will okay Diana. Okay. Selamat lemai semua. Okay, nama saya Diana. Okay, masih single, guys. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, okay, sementara pemberi dan penerima sedang menyusun dan mengambil posisi masing-masing. Hari ini kita akan menghayati satu tradisi Lun Bawang yang dipraktikkan di dalam komuniti Lun Bawangnya. Ini adalah satu tradisi yang sangat istimewa dan signifikan dan dikenali sebagai petata. Okey, petata dalam bahasa Lun Bawang maksudnya adalah seperti menghantar. Jadi keluarga pengantin perempuan akan menghantar anak perempuan yang dikahwin itu ke rumah baharunya. Dan bersama-sama pengantin perempuan ini akan diberikan hadiah ataupun pemberian seperti kain, bakul yang dianyam, rong, topi yang digunakan, dan beberapa alat-alat yang digunakan untuk pertanian dan untuk barangan dapur, ya. Okey, jadi seperti yang anda melihat tadi, keluarga daripada kedua-dua belah pihak akan berarak membawa barang-barang perkahwinan ini ke rumah pengantin perempuan dan seterusnya akan dibalas ke rumah pengantin lelaki. Ya, okey. Jadi kita akan mulakan dengan pemberian yang pertama. Dipersilakan Mr. Benjamin Passon, iaitu bapa kepada Gideon, untuk memberi pelepet, nampak juga nih, kelupit dan topi talun kepada anaknya. Tuan-tuan dan puan-puan, pelepet atau pedang tradisional, okey, dihadiahkan untuk keluarga lelaki ataupun pengantin lelaki ini sebagai satu alat untuk dia pergi ke hutan untuk memburu, ya. Jadi selepas ni Gideon bolehlah memburu babi hutan, ya. Dan ini adalah kelumpit. Kelumpit ini biasanya untuk meletakkan barang-barang yang dia perlukan untuk pergi memburu. So ladies and gentlemen, this woven basket is traditionally used to carry game from hunting. Okay, nowadays you can use it to carry shopping items, okay, from Everrise or Fale. Okay, and this hat is made out of talun bark wood. Okay, this one is for style. Alright, so every Lun Bawang guy has this cowboy hat. Give it a hee-ha, Gideon. Okay, thank you. Next, we would like to call upon Madam Lita Lango. Okay, Auntie Lita. Okay, she is representing Gideon's late mother, Auntie Alice. Auntie Lita will present the gifts to the beautiful bride today. We will now call her Lango Loki. Okay, so cousins, make sure we call her Lango Loki now, or Lango Ruran. That's her new name, Lun Bawang name. Okay, Auntie Lita will present to Lango Loki. Okay, this beautiful beaded headpiece. It's called pata. This is to adorn her head like a crown.
Okay, before she puts on the bata, she will present to her bao tulang or tulang beads necklace, okay, and a beautiful beaded belt called beret. These traditional Lun Bawang accessories are heirloom jewelries passed down from our mothers to their daughters and daughters-in-law. So, Loki, after this, please cherish and wear these items with pride. Okay, look like we're bawang already, so can lah. Okay, ladies and gentlemen, let's give her a round of applause. They look great, okay? Okay, thank you. Seterusnya, dengan segala hormatnya dijemput ibu kepada pengantin perempuan, Madam Florence Adam ke pentas, okay? Aunty Litat akan memberikan kain dan rong sebagai pemberian kepada Madam Florence Adam, iaitu ibu kepada pengantin perempuan. Bakul kain ini digunakan oleh wanita-wanita Lun Bawang untuk meletakkan beras, padi, buah-buahan, ya, untuk mengangkatnya dari sawah ataupun daripada ladang ke rumah. Okay, dan kopi untuk to shade them from the scorching sun. Tapi jangan risau ya, kita bukan suruh ibu kok terus ke sawah. Okay, terima kasih. Seterusnya kita menjemput kakak kepada Loki, iaitu Madam Christy Ernie. Okay, Madam Christy Ernie. Okay, Aunty Litat akan memberi sebuah kain juga. Dan satu rong. Ya. Okey, dan akhir sekali Bapak Gideon, Mr. Benjamin akan memberikan dipersilakan Uncle kepada pengantin perempuan Mr. Freddy Rampai untuk tampil ke depan, dan Uncle Steve akan mengikat pelepet, iaitu pedang tradisi di pinggang Uncle Freddy, ya. Okey, dan juga satu kelupit. Lepas ni boleh bergaya sedap pergi tamu. Okey, terima kasih kepada semua. Jadi melalui pertukaran hadiah ini, ya tuan-tuan dan puan-puan, komuniti Lun Bawang memastikan warisan ini terus dikekalkan dan perhubungan silaturahim antara kedua-dua pihak akan berlanjutan, ya. Dan sebelum saya beredar dari sini, kena aku nyujungka jakuk aku ngerapka sesuai kak menjadi lelaki bini tu. Okay. Bertucung bakal bukit, berkebun bakal langit, berpuncak bakal jala, celak lindak naun menua, boleh duit, boleh ringgit, boleh anak, boleh terlesak. Nyaja, terima kasih. Alright, what a beautiful from Diana. Thank you, Diana. Alright, now I'm scared, Diana. You speak Iban, I speak Lun Bawang. Is that okay? Angin bala, itu saya. Nah, pelawai bila boleh Bawang sukses boleh pulang.
Boleh kayak gitu? Boleh ya? Oke, baik, kita teruskan dengan untuk in exchange from the Rasas to the groom's family. Now, without further and with this, I want to invite Bride's uncle, Uncle Freddy. Oke, silakan Uncle Freddy untuk menyalurkan baju burung kepada pengantin kita. Sarung kau ke malam itu. Tebak ke jari kayak gini. Dan seterusnya, stay Uncle Freddy akan memberikan kepada ihsan beliau yaitu Uncle Steve ataupun Mr. Benjamin. Silakan untuk menerima hadiah sama juga baju burung. Cantik, memang Presiden Iban punya. Ini dia punya kan, saya suka kalau Yang ini kah? Ini asli nih. Itu kain kuat. Berikan tepukan. Berapa Yang selesai? asli nih. Sama-sama. Oke. Alright, dan seterusnya kita persilakan Uncle Freddy juga untuk memberikan kepada our groom's brother, Jordan, Mr. Jordan. Lebih punya. Persilakan untuk naik ke Itu atas. tak tahu saya ada tempat tuh barangkali. cantik. Cantik. Lebih punya itu apa tuh? Baju burek itu. Baju guring namanya. Burek lah nama dia. Tapi dibuat special Gyeongsang punya. Oke, dan seterusnya kita jemput Uncle Freddy juga untuk memberikan kepada our groom's brother-in-law, Dr. Abner Jerry, sama juga baju burung. Kekacau ukir baju sedangkan. Oh. Jalan. Kacau. Terima kasih Uncle Freddy. Seterusnya kita we invite our bride's mother, Madam Florence Anna, like to present a gift to our groom's auntie, Madam Rita. Yaitu bag manik ya. Seterusnya Madam Florence juga akan memberikan kepada our groom sister Sarah bulan yaitu selampai. Melainkan kau lebih tinggi sini. Selampai tenun. Yang ini memang khas macam ini. Ini memang ini selampai tenun tuh. Tenunan Iban dengan tangan lah. Macam saya nih manik punya. Berapa lama bangsa? Oh, kalau orang yang memang pro itu tidak lama kan. Orang yang buat itu tidak lama. Saya rasa sebulan Pak. Tidak loh. 1 minggu aja Alright, sudah and siap. last but not least, our proud mother, Madam Florence memberikan hadiah kepada our groom sister as well, Abigail Supang, Nanti punya baju. yaitu selampai as Baju well. Iban. Ini ya ukiran dia. Tapi dia buat model lah dia fashion. Baik hadirin, semestinya kita akan bersama dalam upacara toasting dan minta termohon anda semua untuk menuangkan gelas anda penuh. And after this, we'd like to give a toast to our lovely bride and groom. Now, please join us once again, all family member, come forward to take a group photo. Ya, kita penuhkan gelas kita pada malam ini dengan whatever water that we have, and shortly we will give a toast to our bride and groom. Boleh? Okay. Tidak itu lama. Cap. Oke, tengok ke depan. Sekali lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3, freestyle. 1, 2, 3. Oke, thank you everyone. You may go back, return to your seat.
except for okay, alright, so that's how she started off. Later the Rumawang and Iban will lead by Uncle